السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي التلاميذ والتلميذات في حلقة جديدة من خلالها سنصحح الفرض الثاني الدورة الثانية المستوى السادس مادة اللغة الفرنسية. سنحاول إن شاء الله أن نصحح هذا النموذج وبداية مع قراءة هذا النص. La sécurité routière est l'ensemble des règles et services qui ont pour but d'assurer la sécurité des usagers de la route, piétons, automobilistes, motards, cyclistes, etc. Le respect des règles de conduite est indispensable pour la sécurité de chacun des usagers de la route et permet d'éviter de nombreux accidents, qu'ils soient légers ou graves. La sécurité sur les routes, c'est l'affaire de tous. Respecter les règles essentielles du code de la route, traverser au passage piéton, porter toujours la ceinture de sécurité, porter le casque, respecter les limitations de vitesse, etc. La sécurité routière dépend de chacun d'entre nous, que nous soyons piétons ou conducteurs, main dans la main, construisons des routes plus sûres, car respecter les règles de conduite ne coûte rien, mais sauver une vie n'a pas de prix. Voilà le texte. إذا غادي نبداو بالسؤال الأول. Donne un titre à ce texte. إذا المطلوب منا أن نعطي عنوان مناسب لهذا النص. إذا بعد قراءتك لهذا النص تجد أنه يتحدث عن السلامة الطرقية وبالتالي la sécurité routière. السؤال الثاني indique le type du texte. يعني غادي نحددوا النوعية ديال هذا النص. إذا فنتوما كتقراو لو تكست انجونكتيف اللي كيعطي نصائح أو أوامر وكيكون فيه لي فيرب كونجوغي على لامبيراتيف، يعني الأفعال مصرفين في لامبيراتيف يعني في الأمر. فكما كتشوفوا ريسبكتي، ترافيرسي، بورتي، ريسبكتي، conduisant. Donc les verbes sont conjugués à l'impératif. يعني c'est un texte injonctif. يعني ماشي explicatif ماشي narratif وإنما injonctif. Qu'est-ce que la sécurité routière؟ ما هي السلامة الطرقية؟ إذا كما كتلاحظوا معايا هنا la sécurité routière est l'ensemble des règles et des services qui ont pour but d'assurer la sécurité des usagers de la route. إذا غادي نحاولوا نكتبوا هذا الجواب كما كتلاحظوا معايا. السؤال الرابع qui sont les usagers de la route cités dans le texte؟ يعني المطلوب منا نخرجوا من النص مستعملي الطريق. فكما كتلاحظوا معايا في النص فكاينين لي بيتون الراجلين، اوتوموبيليست مستعملي السيارات، لي موطار سائقي الدراجات الناريه، لي سيكليست سائقي الدراجات الى غير ذلك. يعني غادي نحاولوا نكتبوا هذا الجواب بكل سهوله. ندوزو مباشره للسؤال 5. relève du texte deux conseils pour ces usagers. يعني خرجوا من النص جوج النصائح لمستعملي الطريق. فكما كتلاحظوا معايا فعندنا بزاف ديال النصائح، غادي نحاولوا نختاروا منهم جوج النصائح ونكتبوهم كما كتشوفوا معايا مثلا. السؤال 6. coche la bonne réponse. Le respect des règles de conduite permet d'éviter les accidents. واش احترام قواعد السياقة كيمكننا من تجنب الحوادث؟ donc vrai. Seuls les automobilistes sont concernés par la sécurité routière. يعني واش سائقي السيارات فقط اللي كيتأثروا بالسلامة الطرقية؟ donc faux. La sécurité routière dépend de nous tous. يعني السلامة الطرقية كتعنينا جميعا donc vrai. Le respect des règles de conduite sauve la vie qui n'a pas de prix. يعني واش احترام قواعد السياقة كتحفظ لنا الحياة اللي لا تقدر بثمن؟ يعني vrai. donc صحيح. Sépare les suffixes et les préfixes par un trait vertical. إذا كما كتشوفوا معايا عندنا anormal، إذا عندنا normal مع a يعني anormal. عندنا illégal، إذا كنعرفوا كاين legal وكاين illégal. كلاسمون عندنا كلاس وعندنا كلاسمون. immobile عندنا موبيل وعندنا immobile. لافاج إذا اج. عندنا كويزينيي إذا عندنا كويزين وعندنا كويزيني يعني ي. غادي ندوزو مباشرة للسؤال الثاني. forme des mots dérivés en ajoutant un suffixe. إذا غادي نحاولو نزيدو على الكلمات un suffixe. إذا rapide كتولي rapidement،
hôte كتولي auteur, dessin كتولي dessiné. Utilise un préfixe pour dire le contraire. إذا غادي نحاولوا نزيدوا واحد البريفيكس باش نحصلوا على ضد هذه الكلمات. إذا possible ضد ديالها impossible. Heureux ضد ديالها malheureux. Content ضد ديالها mécontent. إذا كما كتلاحظوا معايا زدنا واحد البريفيكس ان ولا mal ولا مي. Regroupe les synonymes. إذا غادي نحاولوا نقلبوا على الكلمة والمرادف ديالها. إذا كما كتلاحظوا معايا عندنا élève كتعني écolier. عندنا autobus اللي هي car. عندنا animal اللي هي bête. عندنا médecin اللي هي docteur. وعندنا centre اللي هي milieu. ندوزو السؤال 5. Réécris les phrases en remplaçant les mots soulignés par leurs synonymes. إذا غادي نحاولوا نعاودو نكتبوا هاد الجمل وغادي نعوضوا هاد الكلمة اللي تحتها خط بالمرادف ديالها. Je suis content de mon travail. إذا ممكن نقولوا je suis heureux de mon travail ولا je suis gai de mon travail. C'est un conducteur de taxi ولا كنقولوا c'est un chauffeur de taxi. Les véhicules roulent sur ces voies ولا كنقولوا les automobiles roulent sur cette voie. Grammaire. Transforme les phrases suivantes en phrases impératives. غادي نحاولوا هاد الجمل impérative يعني الجمل امريه. اذا كما كتعرفوا فلي فراز امبيراتيف كيبداو بلو فيرب conjugué à l'impératif. إذا nous respectons le code de la route كتولي respectons le code de la route. Vous ne roulez pas à toute vitesse كتولي ne roulez pas à toute vitesse. Tu regardes à droite et à gauche avant de traverser. ردوا البال هنا فاش كتكون tu وكنبغيو نحولها لا فراز امبيراتيف كنحيدو هاد الاس وكتولي regarde بلا اس. regarde à droite et à gauche avant de traverser. ندوزو للسؤال الثاني. مي لي فراز على فورم نيجاتيف. اذا غادي نحولوا هاد الجمل على فورم نيجاتيف. اذا سي permet de rouler dans ce sens. Ce n'est pas permis de rouler dans ce sens. Utilisez le téléphone au volant. N'utilisez pas le téléphone au volant. Elle ralentit toujours au feu rouge. ردوا البال هنا toujours كتولي jamais. Il ne ralentit jamais au feu rouge. Nous n'avons fait attention كتولي nous n'avons pas fait attention. إذا كما كتلاحظوا معايا فاش كنحولوا الجملة على فورم نيجاتيف غالبا كنزيدوا ne pas. ندوزو للسؤال الثالث. كي exprime les phrases suivantes. إذا غادي نشوفوا شنو كيعبروا لنا هاد الجمل. واش كيقصدوا لينا ان اوردر يعني امر ولا نصيحه ان كونساي ولا اون انترديكسيون يعني كيحضرونا من شي حاجه. Ne traversez pas, le feu est vert. Donc عندنا واحد l'interdiction, عندنا واحد التحذير. Papa, roule doucement, on a le temps d'arriver à l'heure. Papa, roule doucement, on a le temps d'arriver à l'heure. Donc c'est un conseil. عندنا هنا واحد النصيحه. Vous roulez trop vite, montez-moi vos papiers. عندها واحد الامر. C'est un ordre. Conjugaison. Conjugue à l'impératif à la personne demandée. إذا غادي نحاولوا نصرفوا هاد الأفعال في la personne demandée. عندنا le premier personne de pluriel. إذا le premier personne de pluriel هو nous. إذا circuler في nous كتولي circulant en faisant attention. Ralentir في deuxième personne du singulier اللي هي tu كتولي ralenti au feu rouge. Être في le premier personne du singulier كتولي soit. Savoir le deuxième personne du pluriel اللي هي vous كتولي sachez que la vitesse est mortelle. Respecter le premier personne du pluriel كما قلنا le premier personne du pluriel هي nous كتولي respectons le code de la route. ندوزو السؤال الثاني. Mets les verbes à l'impératif. Vérifier l'état des freins de ta voiture يعني كتولي vérifie l'état des freins de ta voiture. Obéir à vos parents كتولي obéissez à vos parents. Aider nos enfants à avoir les bons comportements sur la route كتولي aidons. Être prudent quand tu traverses la route كتولي sois. Le verbe mettre. Ne pas votre vie en danger يعني ne mettez pas votre vie en danger. ندوزو l'orthographe.
mais l'accent convenable. إذا غادي نحاولوا نشوفوا هذه الكلمات ونزيدوا واش l'accent circonflexe ولا accent grave ولا accent aigu. إذا الكلمة الأولى هي tête كما كنعرفوا كتكون واحد l'accent circonflexe e. père كتكون accent grave e. télé كتكون e accent aigu وفي هاد e accent aigu يعني télé. forêt كما كتعرفوا forêt كتكون واحد l'accent circonflexe في e. vêtements ايضا عندنا واحد l'accent circonflexe في هاد e. لا كتكون accent grave. طو كتكون accent circonflexe في e. après كتكون accent grave في e. ندوزو مباشرة على السؤال الثاني. choisis le mot correctement orthographié. إذا غادي نحاولوا نختاروا الكلمة اللي مكتوبة صحيح. إذا très ولا très بهذه الطريقة. إذا كما كنعرفوا très كتكتب بهذه الطريقة. غاطو ولا غاطو. إذا غاطو كتكتب بالاكسون سيركونفليكس. مير ولا مير. واش مير كتكتب بهذه الطريقة ولا بهذه الطريقة. إذا كما كنعرفوا كتكتب اكسون غراف. فيلو فيلو واش كتكتب بهذه الطريقة ولا بهذه الطريقة. إذا كما كنعرفوا كتكتب بهذه الطريقة. مي au pluriel les mots entre parenthèses. les rouges gorges chantent sur l'arbre. كتولي les rouges gorges rouge اس وغورج باس. لي شوفلور لي شوفلور في الجمع ديالها كتولي لي شو باكس فلور باس. لي زيسوي كلاص لي زيسوي كلاص كتولي لي زيسوي كلاص. اذا اسوي ما كتبدلش كلاص كنزيدو لها اس. لي رون بوين كنزيدو اس فرون و اس بوين. سون دي كاستيت كاستيت كنزيدو اس في تيت و كاس ما كتبدلش. Deuxième sual 4. Complète le mot composé de chaque phrase. On met les valises dans les porte-bagages. Pendant les vacances, les enfants visitent leurs grands-parents. Deuxième مباشرة l'expression écrite. Complète ce texte injonctif par les mots suivants. إذا عندنا à gauche et à droite. عندنا recommander. عندنا le passage piéton وعندنا respectant. إذا tout le code de la route يعني كنقولوا respectons tout le code de la route. Elle est recommandé aux piétons d'être vigilants. Utilisez le passage piéton pour traverser. Regardez à gauche et à droite, puis encore à gauche avant de s'engager sur la chaussée pour avoir si des véhicules arrivent. Écrit ces conseils aux usagers de la route. إذا مطلوب منا أننا نكتبوا 6 ديال النصائح مستعملي الطريق. إذا النصيحة الأولى مثلا respecter le code de la route. النصيحة الثانية traverser au passage piéton. النصيحة الثالثة ralentissez au carrefour. النصيحة الرابعة garder les distances de sécurité. النصيحة الخامسة regarder de chaque côté avant de traverser. النصيحة السادسة porter le casque إلى غير ذلك.